ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରେ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ଚାଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ କାଙ୍କଡ଼ ଫସଲ ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗା, ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛି। କେଉଁଝର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କିଛି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଆମର ନେପାଳୀ କାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। ସେଇ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଲଗା ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଆମର ନେପାଳୀ କାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆମର କାଙ୍କଡ଼ଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲଗାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହାର କେମିତି ଅଣ୍ଡିରା ମାଇଟା ଆମେ ତା'ର ଚେରରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା କାଙ୍କଡ଼। ଆର ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ମୂଳଟା, ଆର ଯାଦୁରା ବେଶୀ ସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲଟା ମାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ। ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଆରେ କୌଣସି ଯାଦୁରାର ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧଳା ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା କାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇ କାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ମାଇ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାର ରହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଶୀ ଯାଦୁରା ଅଛି। ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଯେମିତି ଚଢ଼ନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆମର ହାତ ଯେମିତି ରୁଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସବୁ ରୁଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯାଦୁରାର ଆସ୍ତରଣ ତା'ର ଚେର ଉପରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରାଟା ନା ମାଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ମାଇର ଫୁଲଟା କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଫଳ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତା'ର ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ମାଇ କାଙ୍କଡ଼ର ଫୁଲ ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଳା ଭଳି ହେବ, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ହେବ, ତା ଦେହରେ ଫୁଲଟା ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଇ କାଙ୍କଡ଼। ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସବୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାଇ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫଳ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇ କାଙ୍କଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇର କାଙ୍କଡ଼ର ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତା'ର କେମିତି ଫୁଲର କଢ଼ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମାଇ କାଙ୍କଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯାଦୁରା ଅଂଶ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଣ୍ଡା ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଟିରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି, ଏଇଟା ସବୁ ଯାଦୁରା ଅଂଶ ଆସୁଛି ମାଳି ଭଳି। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରାଟା, ଆ ଦେହରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ଟା, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ ଭଳି ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଛି, ଗାତଟେ କରିଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ହେଇକି ଲଗେଇଲି। ଆ ଉପରେ ଖତ ମୁଁ ଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା କାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟେ, ଆର ଯେଉଁ ମାଡ଼ିବ, ଆର ଫୁଲଟି ଏଥିରେ ମାଡ଼ିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ମୁଁ କରିବି। ନେ ରୁଟି ଖାଉନି କୁକୁର। ଏ ହେଲା କାଙ୍କଡ଼ର, ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ ଭଳି ମୂଳ। ଏ ଗୋଟେ କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୋତି ଦେଲେ ଖତ ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଗାଢ଼ କରିକି ଏସବୁ ଗୋଟା ପୋତା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳଟା। ଏ ମୂଳରେ ଏତିକି ହେଇଥିଲା ଆମର କନ୍ଦମୂଳ ଭଳି। ଆ ଦେହରୁ ସବୁ ଗଜରା ବାହାରିବ, ଗଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମା କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ମାଟି ଭିତରେ, ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି। ଖରାଦିନ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆସିବ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଆସିବ ବର୍ଷା ଦିନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ୟା ଦେହରୁ ସବୁ ଗଜା ବାହାରିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଛର
एतिकिटी हूँ तार मूल एटा हूँ माई कांकड़ ये अंडा कांकड़ अच्छी अंडा कांकड़ सब अलग प्रकार लंबाड़िया रही एटा हूँ माई कांकड़ यही कांकड़ फूल धरले फूलटा आम कांकड़ रूप खाईपर आम आज कांकड़ लगेबार प्रणालीटा आम देखा आज जे कांकड़ आम देशी कांकड़ आउ जो आम बाहर कांकड़ जो बड़ बड़ साइज कांकड़टा रोचे मिनिपाली कांकड़टा तो आज आम देखा ग्रीष्म दिन ये दिन तो उठेना गछ किंतु मु पानी देकी से तार जो गजा हो जाइए तादरे गोटे गाढ़ मु करुच्ची ये गाढ़टा देखु 1.5 फुट गाढ़टा रोचे ये गाढ़टा 1.5 फुट हिसाब से रोचे रहा यहाँ खत आमर ये खत किसी अल्प किसी पकईली खत किसी अल्प पकईली यहाँ हूँ गोबर गोबर एवं जो पत्र ये सब पकईकी रखी गोटे वर्ष है यहाँ सब खत हो जाटा हूँ कांकड़ कांकड़ हूँ मूलटा देखो यहाँ हूँ गोटे वर्षर कांकड़ मूल माई कांकड़ ये माई कांकड़ देखो आपणकर जादू जादुरा सब आसूची स्पट आसूची आप माई कांकड़ जो माई कांकड़ अंडा कांकड़ दुईटा भितर जदि गोटे पराग संगम किसी न हुए ताहले ये फल रहिबो नहीं तेणु आम गोटे माई कांकड़ 7टी हेले गोटे अंडा कांकड़ गछ लगे पड़ो आम बाध्य ना आमर यहाँ फल रहिबो नहीं तेणु ये प्रकृति आम देखा पड़ो यार चेरु ये हूँ माई कांकड़ आर ये सब गछ भी बाहरी गलानी मुझे लगे पानी देती से सब गछ माड़ी जाता खोलिकी बर्तमान या गोटे अलग सेप्टेड करुच्ची तेणु यार प्रकृति हूँ माई कांकड़ ये जादुरा जादुरा अंश रोचे ये जादुरा जादुरा देखी पारे आप जानवे जो माई कांकड़ किंतु आउ अन्य कौन गछ माड़ी सारापर आम जापर ना तेणु प्रथम आम ये लगेला बेले आम एमती लगेले देखो ये गोटे छोट गछ यही आमर मार्च मासरे भी आमर फूल आसीगला देखो यहाँ हूँ फूल यहाँ हूँ फूल आर गोटे जो पेंडुला भाई गोटे पेंडुला होती अघरे फूलटा रही तेणु माई कांकड़ प्रकृति हूँ ये टाइप्र तेणु येटा आमर फूल आसीगला मार्च मसला मुझे खूब शीघ्र बाहर करी कांकड़ मु बहुत आड़े बुली भद्रक बुली केन्दुझर बुली आउ बालेश्वर जाइए बालेश्वर भितर मुझे आनी बालेश्वर आनी देखो गोटे पट्रे मु सब जाक देदेली खत आधे तो आप घोड़ेदेवी घोड़े जो खाद्य साराटा ये संपूर्ण खतरू खतरू टाणिले आम गछटा ग्रोथ हम ग्रोथ हेले यार फलटा ठीक से आसवा पथरे खाया किसी प्रोटीन जातीय खाद्य देदबा ग्रोमर देवा टी पटास टी दवा खोलिकी चारिपट यहाँ अंडा कांकड़ ना माई कांकड़ आपको मु प्रोसेसिंग करदेली एवं द्वितीयटी हूँ आमर कौन ना हूँ अंडा कांकड़ यहाँ अंडा कांकड़ यहाँ हूँ प्लेन आसूची यार मूलटी ये गोटे बड़ साइज नटा आसीगला आउटा हूँ प्लेन आसूची देखूँ यहाँ कंदमूल भली कि धला यहाँ अंश है लाली कंदमूलटा धला ये लंबा लंबा चेर आधे रही आधे एत जादुरा अंश ना पूरा गोल धला बेसी तेणु आम बर्तमान यहाँ को आम लगेबा तो देदेची आउे राब्रे बसईदेली बसईदेला कौन कल ना ये खत आ माटी मिसा को आम तापर को पेलिदेली जदि आपंकर ये जो देखो गोलटी ये गोलटी पदा को आसी थाए तथा आम पोतिया पड़ो कारण से तार खाद्य सारा से ग्रहण करता तेणु ये है आमर गछ लगेबार प्रोसेसिंग खूब शीघ्र मु फल बाहर करदेवी कारण मुझे पूर्व पानी देकी यथा शीघ्र आपको बढ़ई थी ये हूँ गोटे अंडा चारा ये देखो ये भी गोटे अंडा चारा यहाँ हूँ माई चाराटा यार देखो जादुरा जादुरा अंश आसूची यहाँ माई चाराटा ये माई चारा अंडा चारा भितर फरक एतिकी